चल आज आमचो या हो कदंबा बसी व्हिडिओ हांवें कितको केलतो सारको शॉर्ट करून सांगता चड सांगपाक गेल्यार आख्खो एक दीस वयतलो। फर्स्ट स्टेप आमगेलो कॅमेरा ट्रॅकिंग। हो व्हिडिओ न्हू हांवें आमगे मडगांव केटीसीको काडलो। फुटेज ट्रॅक जाल म्हणटरी एसकोन पॉइंट्स जनरेट जाताय ते पॉइंट्स घेवन हांवें ग्राउंड प्लेन कॅमेरा आनी एक बसी कडेन प्लेन जनरेट केलो। मागीर हेच ब्लेंडर हो फ्री 3D सॉफ्टवेअर तितून हांवें प्लेन आनी कॅमेरा इम्पोर्ट केलो आनी मागीर एक बस 3D मॉडेल डाउनलोड केली आनी बेगीन ती हांवें पोजिशनार जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। मागीर हांवें बसी काच सारकी अनरॅप केली आनी हो UV लेआउट म्हणटा तो हांवें एक्सपोर्ट केलो। मागीर फोटोशॉपा हांवें हो UV लेआउट इम्पोर्ट केलो आनी गुगलाचेर सा कदंबा बसी रेफरन्स गेलो आनी बसी पेंट करपाक स्टार्ट केले। बसीचे थोडे डिझायन आहले ते शेप्सूय क्रिएट केले आनी तेंकाय पेंट केलो। कदंबा बस आमगे पयलींची ती ओल्ड दिसपा जाय म्हूण हो टेक्स्चर हांवें क्रिएट केलो आनी हो टेक्स्चर हांवें सगळे बसी फॉलो केलो। बसी एक लास्ट हांवें FC गोवा लोगो बी एड केलो। मागीर हांवें तो टेक्स्चर गेलो आनी आमगे बसी मॉडेली कनेक्ट केलो। आत ती बस सारकी कदंबा दिसपा लागली। बेगीन हांवें ती कदंबा टेक्स्ट एड केली, नंबर प्लेट घायल्यो, स्टिली शेडर घायले, ग्लासा शेडर घायले आनी सारको फोदोड। मागीर हांवें बसी टायर क्रिएट केले आनी तेंक बेगीन बसी पोंदा घायले आनी जायते एक्सेसरीज एड केल्यो। नेक्स्ट स्टेप आमगेलो एनिमेशन। हांवें बस एनिमेट करपाक स्टार्ट केली आनी एनिमेट कोण ती डायरेक्ट चंद्रा। मागीर हांवें एक रॉकेट बुस्टर क्रिएट केलो आनी इंजीन केली, तेंक बसी पोंदा घायली आनी तेंकाय एनिमेट केले। बसी लोक घालपा म्हाका पासेस नासलो तेका लागून एक ड्रायव्हर आनी कंडक्टर क्रिएट केलो आनी तेंकाय बसी घायले। फायर एंड स्मोक क्रिएट करपा पयलीं हांवें एक स्पियर क्रिएट केलो आनी तेका हांवें सारकें एशकोन आनी तेशकोन सेटिंग्स केली आनी मागीर ती गॅस कंटेन करपा एक क्यूब क्रिएट केलो आनी तेका हांवें सारकें एशकोन आनी तेशकोन सेटिंग्स केली। हो सिम्युलेशन परफेक्ट जावपा म्हाका 2 दीस केले। हांवें बेगीन बसी पोंदा घायलो आनी केक बेक कोताय तेशकोन सिम्युलेशन बेक कोन्न एक डेमो रेंडर काडलो। नेक्स्ट स्टेप आमगेलो लायटिंग म्हळ्यार ती कदंबा सारकी आमगे सिनी मॅच जावपा जाय तेका लागून एक स्काय डोम गेलो, एडजस्ट केले, शॅडोज बी मॅच केले। मागीर ते स्मोका सारको रियलिस्टीक लूक दिवपा एक वॉल्यूम शेडर घायलो, थोडी सेटिंग्स केली आनी ते उज्या एक एमिशन शेडर घायलो आनी तेकाय थोडो उज्या कलर घायलो आनी तो सारको उजो। मागीर उगोत काणासता हांवें ही बस रेंडरा घायली आनी हांव न्हिदोंक गेलो। ही बस रेंडर जावपा 12 वर गेली। नेक्स्ट स्टेप आमगेलो कंपोजिटींग। हितून हांवें शॅडोज आनी बस आमगे सिनी मर्ज केली आनी बेगीन ते उज्या हांवें ग्लो घायलो आनी उज जाता ते दोन थिंग हीट डिस्टॉर्शन म्हूण आसता तेका हांवें नॉयज पॅटर्न क्रिएट करून तोवूय घायलो आनी बस उंच वयता तेदो हांवें एक स्लायटली कॅमेरा शेक घायलो। लास्ट स्टेप आमगेलो एडिटींग। हितून हांवें सगळे कलर करेक्शन्स केले, साऊंड इफेक्ट्स बी घायले आनी हो आमगे व्हिडिओ रेडी।